Good day mga katip. Naday ta karon sa Rio Boulevard. First day karon sa Higalay Festival Market. Ubani ko ninyo karon atong tanawon ang unsay nag-open na sa day 1 Higalay Festival Market. Pila po di siya ma'am ang kaning corn 40? Kaning kuha ninyo? Ang combo na mo kada 50, 40. Corn silog. Si tawag gani corn dog. Corn dog eh. Okay, thank you. Ilang ko ano? Combo ni siya ninyo? Pila pod? 100. 100. Oh, dagan-dagan jud. Na siya tanan. Sige, thank you. Beef tapa. Ano say specialty niyo? Kuha niyo sir. Kuha niyo yung bestseller. Beef tapa Kana beef tapa, sizzling with rice, egg, pork sisig. So kita may tag sizzling tapa and Hungarian sauce with rice and egg. Affordable rapod kayo lang price. Aside na po mo yung shake niyo, smoothies, mango, avocado, banana. Ilan yung what? 85 ang 12 ounce. Pinakadako 130. Kuan gid siya natural gid siya na natural. Sige. Hello ma'am. Ngapon. Thank you. Nala ko sining iluto niya. We have samyang roll. Samyang. Samyang omelette. Omelette. So kuan siya nachos. Nachos, samyang omelette. Bestseller po. 199. 129. Yeah, overload na po yan with homemade cheese sauce and SNR yung chips namin. Okay. Special yun eh. Ano? Hindi yung pagkaluto. Pop-up para po ni sir? O, Sir, pop-up siya store o namoy lain na... nami tambayan sa Higala Ridge. Galleries. Okay. Sa Makasandig. Indahag? Indahag. Okay, thank you. How fun. Sa inyong kuha ni ma'am, sa ma-offer niyo, unsa ni siya? Fried chicken, Fried chicken, then garlic, parmesan, spicy of cheese. Pila pod? 99 with rice. Wow, barato. Yes, Affordable ra gid ako pag manok, ano man. Busog na jud ka ana, sir. So 99 gid tanan. Wala drinks. Sige. Wala na rice na. So nice kayo lang kan. Dako pa yung kayo. Oo. Namoy store ninyo ma'am, pop-up lang ni o naay kuan? Pina-up. Sa Carmen. Carmen. Nazareth. Nazareth. Sa Kanto Mercato po. Wala naman niya. Wala na. Nazareth. Asa lapit Nazareth no? Sa 12th Street, sir. Sa... At back sa may Umlawin. Lapit sa San Antonio? Oo. Okay. Hindi na. Oh, sige ko. Sige palit diya. Lami na diya na manok. Suki gyud no. Diya de, naka kuno day. Familiar, bandog ra familiar na ako ang Pero tag 45 lagi dito man, pero dinip naka-combo siya.
Tama. So, magkukuha sa Tama. Taga Nazaret mo ko ma'am. Muna ang kuan sa pamilya. Tama, nakakuan ako. Sa familiar na ako sa kuan. Sige, thank you. What's up po tayo ma'am? Tanghulo. Ha? Tanghulo. Tanghulo. Mo sa grapes na Grapes. grapes lagi nanay, honey or caramel Coated. coated. Sige, thank you ma'am. Thank you. Sini Tutix caramel. Caramel. Ano sa bestseller sa inyo di ma'am? Bestseller. Sa inyong kuan? Bestseller, sir. Kani, sir. Kani. Kani, carbonara. Mango fruit. Mango fruit. Inyo ang kuan di okay ra ma'am. Inyo ang gining kuan. Asa ni makita ma'am inyong store? Hi, page. Page Tutix. Kana, sir. Tutix food. Tutix Food Catering Service. Pila ka isa ka box? 250. 250. 20 ito. Oh. Bali pila po ni ka days ma'am mag kuan good. Kung mag 3 days. 3 days good siya. Sir, sampol. Uy. Sige, thank you. Thank you ma'am. Sige tilawan na to Unsa ni siya na lumpia. So lami gid niyo. Tutix specialty. Murag lahi siya na tarina no. Murag Crepe na, sir. crepe. Okay. Tilawan na to ang lumpia. Lumpia ba eh? Mango crepe din eh. Sorry, di din ni lumpia. Mango crepe. Sorry, first time. Mango crepe. Okay. Wow. Ano lang yun? Lami, Only si Ma'am Totik. Lami, ma'am. Good? Mm. Yun na yun niya ilan. Pampasalubong. Yeah. Kami na sa ganun. Lami kayo. Nag-complement ang arena o ang mango na orasag. Well, thank you ma'am, thank you. Sige ako ni recommend ma'am sa kuan. Asang kuan ninyo ma'am? Makasandig. Tutix Food Catering Services. Pero kanagin, sir. Recommendable gid siya ma'am na pangkuan. 250? 14 pieces. Sunay kuan nila sabor buangga. Beef nachos, sir. Beef nachos. Rice meal na siya o na rice meal. sir. Rice meal. Unsay separate din ni ang nachos Sir. niyo no. Pila pud ang kuan mo ma'am? 99 lang, sir. 99. Cheesy overload, sir. Kanina mo ni siya na price Oo, no. sir. Kaya, sir. Nachos. Ang shawarma fries niyo. Oo, sir. Shawarma fries. Aside sa kanay drinks kani. Pila ang drinks niyo ma'am? Buy one take one, sir. 79. Buy one take one. Cucumber and blue lemonade. So, Napo take one, sir. Price with juice po. pila? 69 pesos. 69. So nara ang ilang price? Yes. Nakakum Overloaded okay. cheesy nachos, ma'am. Rice meal nila 99. Chicken. Yes, ma'am. Beef nachos, ma'am. 99. Okay. Sini, Tia Odis. Ay, ma'am. Beef nachos. Siomai. Pila inyo siomai pud ma'am? Amo ni siya. So ilang Ay, day. PS. Okay. So ilang
Siomai Bibis a la carte, 69. Oh, Baybox, Beef nachos, ma'am, sir. 89. So nakakuan siya ma'am, naka-box tanan. Pila po da ka siomai ang makuan? Kuhaan, sir, kung a la carte siya, sir, 4 pieces without rice. Without rice. And kung with rice siya, sir, 2 ka pieces, sir. Okay. Steam or fried. Steam fried with rice na. Then Okay. makapili kag sauce, sir. Natin mga Na yung sauce. Barbecue, na ay spicy barbecue, wasabi, mayo wasabi. mayo wasabi, barbecue sauce, Barbecue sauce o garlic garlic sauce. sauce, o Cheese sauce. Si. Makuan gid yung with mga toppings din sa customer. No, sige, pangalan ni ma'am, nakalimot ko. chili. Chili garlic. Well, Kung mahilig og halang o ano. nandun siya toppings kung gusto kang beef, tapingan na to fried garlic. Okay. O bacon Sige. dayon. Bacon. Oh, di ba? Mo na itong Kung mahilig og chili sauce. mo na itong rice ball, sir. Okay. Morning tag 89 no? Toppings, sir, with rice. Tapos with rice. Pila? But 989 kung pork and shrimp, then kung bacon, 109. Okay na kayo. Quail egg, 3 pieces, 99. 99. Then ay beef burger, Okay. 109. 100 na. Affordable na kayo ma'am. Ano yun? Lumpia, sir, Oh. 59. Napumitaan mo, sir, frozen. Frozen. Mga dagko na siya. 20 pieces. Hindi piece. So maka-order kung dinaghan ang no? Daghan mo. Five lang, sir, Sige. Wow. Pila ni siya ma'am ang kuan. Mo ni tag 200. Mo ni tag 200 no? Dili, sir. Dili. So Tia Odis Filipino Chinese tradition. Asa imong kuan ni ma'am? Sir, Main kanan, sir, naray, kuwan sa amin, kanang sa komisari namin. Nami, kontak. kanay kontak. Sunay. So kung kinsa to gusto mag-order ni ma'am, Yeah. kontak lang ani. Screenshot lang mi. Gusto mo hilig o frozen shumai, pork, shrimp, bacon, quail, Japanese burger, o Burger. red burger. Si. So pila gali ni ma'am? Ang pila gani siya? Kana. Kani siya, sir, kuwan, 200. 200. Okay, 200. 275. 275. 250. 250. Japanese. Kani 265. 265. Japanese, sir. Japanese, sir. Okay. 280. 280. So less than 300 dagil siya tanan. Oo, then. Afford. Napo tayo lumpia. Napoy lumpia. Okay. Pila po na siya ma'am? With cheese na siya Oh, o langay kani siya with ham. with ham? Ham and cheese siya. Mozzarella. Okay. Scam and mozzarella. 290. Ma, asa? Kung mag-order og 10 packs per Packs. pakas, Ailis 20%. 20%. So imong location ani ma'am asa yun? Sa Kauswagan. Kauswagan. Sorry. Si Kauswagan. So contact lang kay ma'am aning on yang number og number, cellphone number og email. Okay. Thank you ma'am. Thank you. So it's shake. Avocado. Okay.
matcha. Pila po, amo na yung mga price niyo, sir, ha? Ah, wala pa. Di pa available inyong kuan, matcha. Padulong pa ba? So mo ninyong kuan di sir, matcha ang venderas ang isa tawag kuan. May rice meal. Og na po yung nachos. So 99. Overload price. Okay. Okay. Na atas sa hunyaki. Mulo pang buhat si sir. Ano ba? Ngapon. So, hunyaki authentic sushi. Okay. Pila po ni siya, ma'am? 5 for 150, sir. 5 for 150. Amo na yung price. Ano? Okay. Sushi maki rolls. Nasa tayo rice topping. 4 piece puto. So, assorted bundles. Buy 4 get 1, 150. Buy 6 gets 2, 250. Buy 8 gets 2. Okay. Say cheese truffle. The fry guys. Fry guys, alam ma'am. Flavored fries. Unsa inyong ano ni ma'am, best seller ninyo? Among best seller sir kay kaning chicken fries na mo. At cheap Chicks and fries. chicken and fries. Chicken and fries. Bali chicken poppers and fries. Poppers and fries. Magpili lang ka kung naabas sa cone or Kani mo ni siya ang sample niya. Asa inyong kwan ma'am? drinks karon sir bago. Amo ning Mga kuan sir. Food for sharing na pud na. asa gani before ma'am sa the fry guys? Kuan sir wala may physical store pero Pop up mo sa kanto Mercato dula. dili sa Big Bite Ayala. Tama. Nakabantay na din kan group. Wala pa ko ka kon. Mo ninyo kon ma'am, the fry guys na chicks and fries. Then kaning kuan chicken poppers nyo. Yes sir, chicken poppers na mo. Oh. Wala na siya bukod sir. Wala po. Rusek nuggets. Oh, pero kuan sa nuggets sir, murag mas crunchy rin siya sa Crunchy siya na. So, naay solo, max for sharing, overload for fruit soda. With drinks, naay, like po ng with drinks ini. Kani siya with drinks na siya nga diri tapos natay ka tong bigger lang nga kanang serving na putay pang solo. Pan solo. So, 125 ang isa, then chicks and fries 140. Chicken poppers, okay, nachos, okay. Namoy sample diya ma'am na atong Yes sir, mag kuan ka. Kasi ni vlogger sir. atong kanya anara. Dati na din na itong bato na Di okay ra ma'am, diya ra nako wala pa lagi among constant sir na. Okay. Buhatan lang sir kana makadali lang sir ha. Okay ra ma'am. Basta lang ma-videoan ako ang Toppings ma'am, naisira ma'am. Katong with drinks kaya. Chicks and fries kaya. Thank you kay sir. wow, nice. Patawagan na si Kondo. Pila po dang ano niyo ma'am? Kanang cup 90 na sir. 90. Wow. Natura. Ayan, no? Uy, may free taste. Okay, thank you ma'am. Ito na to. Asa kayo yung ano ma'am, location? Ikaw sir, sa Buko, Baguio. Bulo. Ma'am, itong nakadaog sa Lechon Festival last year, no? Last year, di ba yung
Ah, itong, ba? Ilan ka kumukuha sa lang? Gawin. Crispy good. Frozen yogurt. Chip bites. Hello, ma'am. Kasi yung ma-offer di ma'am, morning rice meal, no? Cheese bites. Pila po ang ano niyo with rice. Ano yung best seller? Check. Beef. Chicken tenders. Chicken pops na pitong limpo. Amo ni siyang nasa kanina ko. So makita pitong limpo 139. Pork chop 129, crispy chicken skin 99. So cheat bites. Pop up lang ni ma'am. Pop up. Okay. Nana mo sa lain SM Kasuagan. Dapit sa atong along highway, no? Sige. Citrus pop. So, 90 ang cup. Sige. Thank you. Cup of art. Hello. Isa yung specialty rin ni sir sa inyong cup of art. Cup? Sa hot, sir? Hot. Hot, sir. Spanish o French fries? Spanish o French fries. Muna siya ang pan. Ice, sir. Kay Spanish latte. Spanish latte. Laylahay. Ice tea. Asa gali ang physical store niyo, sir? Sir? Physical store niyo. Nasa Silas Kalambugan. Kilid sa Jollibee. Kilid sa Jollibee. Yes, sir. Kulambog, no? Kulambog, agin ang kulambugan? Kalambugan sa Kalambugan. Kalambaguan. Naroon. Gusto rin new down ito. Naroon. Lunch sa Mox. I see. Okay. Bisita ra ko diha kon. So namo open to dito karon ang inyong Yes, sir. Close. 10. So espresso, americano, cortado, flat white, cappuccino. Okay. Nice. Tunapon mo yung ano, kaning cold. Morning cold niyo. Ani? Frap is just Frap. Ice coffee. Frap nila is ano sa specialty sa frap? Belgian ko sa caramel. Belgian chocolate. Caramel. Nice ang name sa coffee cup of art. Nagi kon. Sa nakita ko sa una. Kape o tato. Ilang gi tato. Iyo ka na cup nagi pagka good art ang one. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello, ma'am. Red Rum Donuts. Donuts. Inyo sa Cagayan na ni ma'am na Yes, sir. asa yung physical store ni ma'am? Physical store ninyo. Sa Divisoria naman na. Yes, sir.
Divisoria. Pining pa. Opening pa. Yes, Divisoria. Baka next month, sir. Okay. Renovation. Bali mo rin, donut plus cafe siya. Wow. Asa dapit sa kuan ma'am sa Divisoria? Xavier, likod sa PNB. Okay, McDonald. Yan. Sa kanang kuan, Code. Bang sa Cramcode. Camcode. Kanang kuan, kanang before sa Alberto's Pizza kung naka sa Atbang Juday. Kay Alberto sa Icas. Ikas. Sige ma'am, magkuan nga na. Amon na So mo ni ang inyong kuan ma'am. Kay ba? Kanang ipatry sa Right, sa ina. Okay ra ma'am. Okay ra. Sige lang, ikuha lang sir. Try lang. Same ang gusto i-try. Masa may seller ninyo? Matcha, the Al Capone, the Almond. Matcha na lang kay Matcha na. sa isa lang ka. Atong kilawan lang. Kilawan na to ang ilahang matcha donut. Lamiging do, ma'am. Oo, yung do. Masag imported sa... Thank you, sir. Alang... Lamiging do niya. Lagi. Humog na siya, sir. Humok. Hindi siya ordinary na harina gamit. Sa Bombolini inspired donut, sir, from Italy. Donia po. Munang busok siya. Dili siya pod mapan sa mga Jayco. Ganahan ko Jayco ma'am na work sin almost pandid siya. Lagyan mo lagi yun, sir. Proyekto lang, sir. Kilay, sir, na. Oo. Try Almond, sir. Almonds. Al Capone, sir, Jayco. Alat, nabusog na kita. Ma'am, thank you kayo. Ng Al Capone. Ang gawa niya ang Al Capone. Isa ni siya, White chocolate na siya with almond nuts. Almond nuts. Chocolate sa inside. Chocolate na Wala, siya. sir. Wala. Feeling sa iba. Feeling sa iba. Okay, kung nana magkakasunod, murag sumo na kayo. Tamis na. Walang yan din. Naman po. Ang yung mani mo'y nag sa lasa. Bagdi na ganun mauro daw. Thank you. Shawarma mo, no? Fries. 149. Ang say bestseller ninyo? Classic shawarma fries, 149. Unlimited cheese niyo. So, ang hinahanap mong shawarma. Night physical store ano eh? Jinsan pa, Jinsan pag nilikan. Okay. So, naituna. Naituna, naituna. Wala. So, beef ragid yung one beef lang, no? Wala lain chicken, wala. Yes, okay. Yeah. Thank you, ma'am. Taiwan famous sugar. Okay. Isa siya milk tea?
Milk tea, no? Sagu. Pila po ang cup ninyo? Ha? 150. Ano? Okay, 150 o 150. Taiwanese sushi. Moni, wala na lime flavor, no? Kanirang original, authentic. Physical store niyo. Wala, pop-up lang. Sige, thank you. Taiwan's famous brown sugar boba. Okay, thank you. So, hello ma'am. Tatals and plate. Sir, 140. Ito calamari, 120. Then natay beef shawarma rice, 120. Tatals and plate. Kasi kuanin mo din ni ma'am, best seller ninyo. Kuan ko, si pork chop o si kuan ko, si beef shawarma Si beef rice, shawarma. si calamari. Wow. Pila po ang akato 120, no? Ano? Yes po, 120 ang beef shawarma rice, at ang pork chop po 140. 140. So na pork, na beef, na chicken niyo ma'am. Yes po, like chicken, mutton chicken Kani? fillet, naputay fish fillet po, 120. 120. Wow, for Naputay the salad po sir, vegetable salad with chicken, 120 chicken. lang. Carbonara po ninyo ma'am, pila? 120 po. At 120. night toppings, 120. Ang without po, 100. Very affordable. Na pop-up store, physical store niyo ano yun? Naapod mi sa ano po, Kanto Mercato. Kanto Mercato. Wow. Sige ma'am, thank you. Sige ma'am, thank you. Cancer, pork chop. Sisiguan. Sorry. Okay sir, may one day more. Charity. Milk tea. Yung matcha. Pila po dami yung matcha, sir? 109. Buy one take one ang large cup ninyo. Kung sa special bestseller ani ma'am kani? Milk tea? Sa milk tea niyo. Cookies and cream po. Cookies and cream. Okay. So, Kuan, Tiger. Tiger. Mas Burger! Tiger nila. With pearls na niya. Yes. Okay. Si Charity. Tsada sa lang name, sir ba? Mas Burger! Asa yung physical store ani? Sir? Sa Kuan, Kalituan, Kalaanan. Kalintuan mo. Trowa. Oh. Napun mo sa lain na kanang food park, food. All, ay, karon dire lang. Din lang sa. Okay. Nice charity. First time na makita ni charity. So, kanila mo din sa Rio Boulevard. Charity Milk Tea House. Thank you. Pila na mo ka years ano ito? Bago lang. Bago lang yun. Karon lang April. Wow. What ka ba basig mo patok ni Sir Dini? Mo lang. Sige sir, thank you. Thank you. Burger. Burger department. Smash and sear. Mas Burger! Na ilang burger ni. Plus smash burger. Kasi best seller niyo ma'am sa burger niyo. Kasi Bestseller sir is classic smash burger. Beef lang tanan ang yung yes sir. walay pork no, wala. Non-pork po kami, Non-pork, sir. non-pork sila. Mga chicken din. Meron kaming beef, chicken, Chicken, tapa. and we have fries and nachos, sir. Nachos, okay. Okay. Sige. Physical store niyo, ma'am. Physical store niyo makita. Papak lang po kami, sir. Pop-up lang. Sige. Okay, thank you. The chicks.
Shawarma Kunya Chris. atong wala man may nagasuroy na bigas chicken. Tapos na mo suroy di alang ngayon may nag-away mo top ba. Katong taga Pila po ang kuha ni sir? 119 sir. 119. Oh, barato ra. Buy one take one. Isa di siya sir, beef o chicken? Chicken. Ah, chicken. Wala nang line flavor sa mga na beef, chicken na yan. Chicken sir. Ah. Pero gitry sir, malamig Japan sir. Ah, Oh. pero na may physical store ani sir, shawarma Chris. Meaning na mainly na asa. Timon sa sa Tagum. Oh, layo pa din. Oh, damo layo. Pero gusto mo kuha sa Iligan na po sa Iligan. Napod siligan. May mga sige store dito. Sige, buy one take one. So buy one take one yun na sa Buy one take one sir. sige. Lagi ka pa ni sa Stagum. Shawarma Chris. Araw. Na Okay, thank you. Bawi man sa sayo pero mo. Bulok. Lang so, rice meal yap ni ma'am no. Ano say best seller niyo din ni ma'am? Ano say best seller ninyo? Kuan sir, ako chicken poppers with ng buldak na carbonara. Ah, buldak. Yes. Kasi nga unsa gini nganong buldak ang tawag? Kuan. Buldak. Kay kuan sir kaning sa Korean bitaw sir nga kanang murag trend siya sa mga Ah, sukod po siyang kahalang sa ahalang na siya. yes. Mas lang kasi na. Kumara siya noodles, Sa kanton na. akanto na ang halang. Pero mas kan siya dito na nung kamutan saya. Alas ang agro. Na siya ni. Ah, di mo. Okay, sorry. So dili siya Korean ako Pinoy na Pinoy mix. Siya Ah, Korean gid. Gi-fuse ang Pinoy style. Tapos na rice meal. Rice meal nila. Pila po ng rice meal niyo, ma'am? Atong rice meal sir kay 99 ang chicken poppers. Ang Suki rice bowl kay 130. 1 affordable na po moy drinks, fruit soda. Buy one take one sir. Buy one take one. Oh. Atong soda, atong time milkshake, pwede pa din ako. Okay. So wala mo yung physical store mo, no? Wala mo pop-up mo. Wala na. Wala hanap ro namo sa lain na food park. Kanira gyud sa Galay. Okay. Sige ma'am, thank you. Tupi. Sentimo. Okay, sentimo. Order ni kay manik sugihan ni bro. Leaks to deep. Leaks to deep. Grabe lang. Pila po dang kuan is ang price? Pila po dang with rice ani sir? 150. 150, 110. Tapos natin kung kuha na sir, natin sisig, bulaklak, sisig, Wali, 185. 185 tanan. Okay, araw. Kaya kung sumunod tilawon na. Asa ni gikan pa sir na Cebu, lain na lugar o Cagayan? Din nila. Ayun Cebu. Pero sa anong si tawag na sa Cebu gali na inani? Patok-patok. Oh. Okay, nice. Lips to dick. Lip to dick. Lip to dick. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sure.
Hi, ma'am. Nachos. Sir, nakikita sir. Dapat kayo Mr. Chip sir. 100 ko. Sir, nachos sir. Booking mo na. Oh my God, ma'am, ikan Nazaret, no? Nachos. From Nazaret na siya na, one. Sa Kugo ni siya nga. Ako na, one. Sa Gaston Park. Nachos. Nachos sir. Nachos sir. Sila yung Pila ito yung kuan ani katong with Mr. Chips. Kaya Mr. Chip sir. Nachos sir. Oh. Ano siya sir? Sauce guys is 109 lang po siya sir. 109. Tapos lunch na overload sir is 169 po. 169. Pinanois po, 169. Okay. Nice. Okay, nachos. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Okay. Mascabado ba ba, sir? Mascabado. Sir, mas kabalo. Sir, Boba. sir. Hi, sir. Pila po lang inyo ang kuan, ma'am? Per, kanin ka? Pila yung cup? 150 po. 150. Nai bisco flavor. Isa ra ka flavor naman, no? Nami bisco, sir. Bisco flavor. Same flavor, sir. Ito mga tana lang ko, Bisco, 150 na, sir. 150. Mascabado. Physical store niyo, ma'am? Asa ang inyong physical store niyo? Davao. Oh, Davao for good day niyo. Wow, welcome to CDO. Special Yes, ma'am. Mas kabalo po ba? Mascabado. Kabalo po ba? Hi, ma'am. Init na, ma. Sige, muni. 150. Yan, kada ko, ma'am, mo. Ang isa, 60 na ma'am. Dapat is the work ni? Maghanap po ka ng... Dili ka dagdamis, ma'am. Creamy siya. Milk. From Davao din siya. Mascabado. Tapos sir, pastry mo, sir. Trip ni Tonyo, ma'am. Trip ni Tonyo. Trip ito niyo. Wala may kapalit. Thank you. Nagapod lunch ka sir. Mix ko, ma'am. Food, lifestyle, and... Kami kayo na-trend sa kabulan. Okay, Mascabado. Si ato ni Juan. Ano ba mo? Mascabado. Bago mo, sir. Original or this club? Isa lang, ma'am. Sir, pwede nga video ba? Sige. Sige. Video ni sir ang magkuha po. Yan tagay ka. Video niya ang magkuha. Sige nga, ganun mo. Original. Yes, ma'am. Oh, mas Siya, ma'am, kaya ako na espesyal ang post. Sige sir. Ayan si sir, pati lang si sir. Pizza kaya. Pila po ng sa box niyo, ma'am? 250. Hawaiian yung Juan, special bestseller niyo. Yeah, okay. Hawaiian ang bestseller ko. Hawaiian of all cheese. Pila kaya ang isa ka box? 250. Mura na siya ang pinakadako. Ngayon. One size lang. Yung physical store ni ma'am, asa? Tago. San Francisco. First ninyo karon sa Higalay. Welcome to CDO. So, ako ang first customer. Sige lang ma'am, kaya ito nang i-promote natin yung van. Follow lang sa trip. Riyan ako. Trip ni Tonyo. Trip ni Tonyo. Trip ni Tonyo. Okay. So, pizza kaya. Okay. Thank you. The street buds. Buds. Okay. Kasi yung bestseller din mo. Fish cake po. Corn dog, no? Pila po fish tofu. Pila po ang kani? 85 per piece sir. 85. Kani siya. Same Same lang. Namoy rice ni wala. Wala ra gyud. Kani ra. Hi, sir. Street food sa gyud siya, no? Kanina nin kuan is
kung ano, no? Sa Korean. Korean ba ni? Yes, yes. Seven seafood. Ano na sir, kanang fish cake at Ah, okay. 55. Nili yung seafood. Amo na ni siya ang inyong physical store, ma'am. Physical store ninyo, line. Sa Mercato po. Mercato. Sige. Apil mi dito ga promote May sa Uptown. uptown sa SM. SM. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Nakakalubat ako. Sila. Hi sir, mga kay Lechon Belly. So, di nila tataman. Ipalubat ako. Alright, thank you sa inyo pag-uban-uban. Charo, madlawa. Wala pa ka-follow, please follow. Please subscribe. Click nito nyo.